Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you doing? I hope all of you are in good condition and healthy. With me again, Ustazah Felicia Iskandila, or usually you just call me Miss Fanny. Let's learn English fun ways with Miss Fanny. More learn, more fun. Before we start our lesson, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Well, my students, with me Ustazah Felicia Iskandila, let's watch this conversation. I go to my favorite restaurant for breakfast every Sunday. They don't take any reservations, so I have to get there early. They serve lots of different dishes. My favorite is smoked salmon served with eggs and spinach. There is little space in the restaurant, so it always feels very busy. My favourite place to eat is a little Thai restaurant near my office. I usually go there on Friday lunchtime with a few colleagues. Few people know about it, so we can always get a seat. The food is delicious and doesn't cost much money. After watching the video, can you guess what will we learn today? Well, our learning objectives for today's lesson, hopefully, students are able to identify use quantifiers, there is and there are, to describe something, identify and use sentences to describe something of a large or small quantity. Jadi, kita diharapkan hari ini dapat menggunakan kalimat quantifiers there is dan there are, dan juga untuk menggunakannya dalam kalimat untuk mendeskripsikan sesuatu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. So, what are quantifiers? Quantifiers indicate amounts or quantities of things. Jadi, quantifiers itu mengindikasikan jumlah dari sesuatu atau benda. How to use and the differences between, ya, bagaimana menggunakannya dan apa perbedaannya antara much, many, lots of dengan a lot of, few, a few, a little, and little, some, or any. So, today we will learn about quantifiers and the differences. Jadi, untuk mengetahui perbedaannya, kalian harus mereview pelajaran kita dulu di kelas 7, countable nouns and uncountable nouns. To determine which quantifier to use, you have to know if the noun that you are describing a quantity for is a countable noun or an uncountable noun. Jadi kalian harus tahu dulu apakah itu benda yang countable bisa dihitung atau yang uncountable. Dan ini adalah contoh yang countable nouns, ya. Apple. There is an apple on the tree. There are apples on the tree. Berarti dia adalah countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Diakhiri oleh as kalau lebih dari satu, or plural for. Kalau tadi adalah contoh countable nouns, ini adalah contoh uncountable nouns, yaitu sand. Contoh kalimatnya, for the sentence, there is sand on the beach. Benar ya? There are sands on the beach. Benar nggak ya itu? Kira-kira, there are sand on the beach. No, it's not right. Incorrect. Kenapa salah? Karena sand itu adalah artinya pasir ya. Jadi adalah benda yang tidak dapat dihitung dan tidak bisa diakhiri dengan kata s ya, jika dia benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. After knowing countable and uncountable nouns, now let's move to quantifier much.
used with uncountable nouns, usually used in questions and negative sentences. Contohnya, how much ice cream do you want? Ya, jadi di sini biasanya digunakan much untuk ice cream, yaitu uncountable noun ya, dalam kalimat pertanyaan. How much ice cream do you want? Dan bisa juga dalam kalimat negatif ya. Contohnya, you don't have much time before the bus leaves. Kata much di sini sebelum time ya, yang merupakan uncountable ya. Dalam kasus ini dia adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. Now let's move to many. Quantifier many used with plural countable nouns, mainly used in questions and negative sentences. Many sama dengan jumlah dari sesuatu benda yang banyak atau alternatif dari much ya. Bedanya kalau many ini adalah benda yang dapat dihitung dalam jumlah yang banyak dan biasanya sama digunakan dalam kalimat pertanyaan. Contohnya, how many cookies, yang itu adalah countable. How many cookies do you want? Dan contoh dalam kalimat negatifnya, there aren't many cars on the highway today. Ya, aren't many di sini adalah not a lot of. Jadi di sini cars adalah plural countable nouns ditambah s ya, benda yang dapat dihitung. Next is quantifier a lot of and lots of. Artinya sama, yaitu jumlah yang banyak dari suatu benda, used with uncountable and plural countable nouns, usually used in positive sentences. Jadi bisa digunakan di keduanya, baik uncountable dan countable nouns dalam bentuk jamak atau plural. Contohnya, for example, there is a lot of bread on the table. Bread di sini adalah benda uncountable atau uncountable noun ya. Contoh yang lain sama, there is lots of bread on the table. Artinya sama ya, benda yang tidak dapat dihitung, bread uncountable noun ya. Contoh yang countable noun yaitu there are a lot of windows in that house. Ya, di sini windows adalah countable noun, diakhiri dengan s karena dalam bentuk plural countable nouns, kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk jamak. Artinya sama ya, there are a lot of windows dengan there are lots of windows in that house. Well, let's move to quantifier few and a few. Used with plural countable nouns usually means a small amount or quantity. For example, few students walk to school in the country. Ya, contoh yang pertama adalah few students walk to school in the country. Few students di sini adalah a small amount of students. Jadi artinya negatif ya, sedikit. Yang kedua, a few students walk to school in the country. Di sini a few students sama artinya a small amount of students, sedikit siswa yang berjalan, tapi setidaknya ada beberapa siswa, yang mana ini berarti positif, sedangkan yang pertama tadi berarti sedikit yang negatif. Oke, jadi bedanya few itu negative feeling, kalau a few itu positive feeling. Well, next quantifier, little and a little, used with uncountable nouns with a small amount or
quantity digunakan dengan uncountable nouns, kata benda yang tidak dapat dihitung dengan menunjukkan jumlah yang sedikit ya. Contohnya, for example, we had little time to prepare for the test. Little time di sini artinya not any time at all. Ya, jadi sangat sedikit jumlah waktunya atau bisa dikatakan tidak ada waktu ya. Very small amount of time or no time. Sedangkan another example, we had a little time to prepare for the test. A little time di sini a small amount of time yang artinya masih ada beberapa waktu ya. Bisa dibilang dia masih ada waktu dibanding yang just little tadi. Little aja itu hampir tidak ada waktu sama sekali atau sangat-sangat dikit waktu yang ada ya. Itu perbedaan little dan a little. Right. Quantifier some used with both countable and uncountable nouns in positive sentences, offering and also request ya. For examples, he has some friends with him. Friends, countable noun. Another example, he bought some iced tea for his friends. Iced tea is uncountable noun. Next example, would you like some coffee? It's an offering. Itu adalah kalimat penawaran. Next, could I borrow some money please? It's a request. Jadi, quantifier some dapat digunakan keduanya dalam countable dan uncountable nouns dalam kalimat positif, kalimat penawaran, dan juga request. Alright. Next quantifier, any, used with both countable and uncountable nouns, usually used in negative sentences and questions. For example, she doesn't have any friends at this school. Any di sini digunakan dalam kalimat negatif. Friends yaitu kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Next, there isn't any milk left in the refrigerator. Isn't any milk di sini berarti no milk atau tidak ada. Ya. Next, is there any money in your bank account? Di sini any dalam bentuk kalimat pertanyaan ya. Is there any money in your bank account? Let's review our lesson today about quantifiers. Jadi bedanya much dan many. Kalau much digunakan untuk uncountable nouns, sedangkan many digunakan untuk countable nouns. Sama-sama keduanya digunakan dalam bentuk pertanyaan dan negative sentence. Sedangkan lots of atau a lot of keduanya dapat digunakan dalam benda countable dan juga uncountable nouns. Sama-sama keduanya dalam kalimat positif. Sedangkan few atau a few itu keduanya digunakan hanya untuk countable noun atau benda yang dapat dihitung. Sedangkan little atau a little digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Some dan any sama-sama digunakan baik keduanya di countable dan uncountable nouns. Sama-sama digunakan dalam kata benda yang bisa dihitung dan juga yang tidak dapat dihitung. Tapi untuk some itu digunakan
pada kalimat positif, kalimat penawaran, dan kalimat request. Sedangkan any itu hanya digunakan dalam kalimat pertanyaan dan juga kalimat negatif. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita tentang quantifiers. That's the summary of our lesson. Now let's do the exercise. Are you ready? So this is our exercise. Choose the correct quantifiers in these sentences. There are 6 questions. Please submit it on your Google Classroom. And don't forget to keep practicing. That's all our lesson for today. Let's say Alhamdulillah. I will see you in the next lesson with me, Miss Fanny. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.